Anaton Ebanghelyo para Lunes sa ikanapulo kag siyam nga semanahang katuigan han tuig A sumala kan San Juan kapitulo 12 bersikulo 22 ngadto hiton 26. Nagsiring Jesus, nagsusumat ako haiyuhin tinuod, ano sa kalugas nga trigo nagpapabili ning usala kalugas nga trigo labot kung mahulog hatuna ngan katakupan. Kung katakupan na mabunga hindamo nga mga lugas. Mawawad-an haniya kalugaringon ang nahigugma haniya kinabuhi, kundi makakaangkon lugod hang kinabuhi nga dayon adto nagsasalikway haniya kinabuhi dinhihini nga kalibutan. Kinahanglan magsunod ha akon ang karuyag magsirbi ha akon. Basi kung hain ako aadtuman an akon surugoon. Pagpapasidunggan han akon amay an magsirbi ha akon. Kabugtuan, an Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga ho nga takna, maupay nga adlaw, baraan nga adlaw ha aton nga tanan. May ada istoryahad to hinusa nga bata nga hingkitan hin iya teacher usa ka aga nga nakatulahin usa nga corner usa nga ligid nga corneran ira classroom nga nag-iinuraw, nagtitinangis. Nagpakianaya kung kay nagtitinangis ka. Nagsumat naman ang bata nga namatay daw kuno an iya bugto nga babae ngan ura-ura niya kabido ang kawaraan niya bugto. Sino ang teacher napaid ako hiton nga imo kamutangan pero upod daw ha akon. Ginupod dihan teacher ngadtuhan ira garden ha luyo nga nagpakian ang teacher, ano ba naton pinananom din hini nga imo plat ipindaraya ngadtuhan iyo plat nganong nagtanong po ako mga munggos dida. Hain naman iton nga mga munggos. Sinang bata inin ada pa hiton ilarom hit kuan baw hiton tu ba ilarom hiton tu nga hit baw. Nasin nga man ang teacher, ano ni tatabo hadto nga mga liso an munggos ma'am ang siring ni sir dire mag-iya manunurok hirangan magkakabuto matubo ti kang hatuna. Sino man teacher iya imo ate aniya kinabuhi sugad hinliso nga bisan kon nahitanom na utang na hatuna nahilubong na hatuna pero may na niya an iya kinabuhi waray kawara naiibalaan iya kinabuhi, diri na kinabuhi nga dinhatuna, kundi kinabuhi na nga langit nun, kinabuhi na nga espirituhan, kinabuhi nga upodhan Dios. Sugad iton binhi kun imagin inlulubong hatuna, natubo na nga ni tiya, naiiba na hiya, diri na hiya binhi, an binhi nga imugin, an binhi nga anlisuhan munggos sa imong gintanom diri na munggos agyapon niya aniya kinabuhi waray kawara pero naiba na hiya diri na hiya munggos kundi naging usa na hiya nga tanom pareho mangyapon ni imo ate bisan kon wala hiya dinhi aniya lawas igin lubong pero aniya kinabuhi waray kawara naibala niya kinabuhi. Ini kabugtuan akon pag pananaw pananawan pagtuo amo gyapon ang karegsingon han Ginoo nga iginaandam niya iya mga tinun-an han iya arabot nga misteryo Pascual han iya kamatayon han iya kasakit ngan kamatayon kundi gapon upo din ang pagkabanhaw kay pulong pamaniya iton binhi iton liso diri nga iton mahilubong hatuna ng katakupan, diri iton mabunga. Sugad na itabo iya, kung warahiya pag-agihin kasakit ng kamatayon, diri man niya bungahan pagkabanhaw.
Ngan iging kadaan niya ini kung anong kahulugan ini para iton atong pagkatinunan nga sugad gihapon kita kinahanglan kita mamatay hiton pagin makikalugaringon himbaro kita pagsalikuhin atong kalugaringon kay ada kita kabubuhi nga haw no ada kita kabubuhi ada kita kababanaw nga dahin bag-o nga kinabuhi nga nakasentro na kitahan Ginoo sanglit na siya ang Ginoo nga kinahanglan makakaangkon lugod ang kinabuhi adton nagsasalikwahin niya kinabuhi kung nahigugbat na lugod kita hiton aton kinabuhi o hiton aton kalugaringon inilugod mawawara aton pero kung aton lugod ninig sa likway kay makakatutok naman kita ang Ginoo ada lugod kita pagkakaada ang kinabuhi ngan pulong pa man niya tungod kahiyaman gihapon siyahan nga nag-agi hini siyahan nga naghaladan iya kinabuhi kita gihapon kung maging tinunan kita niya balul kita paghalad ng atong kinabuhi nga Tuhan Ginoo ngay pakikita di dahil pagsirbi naman hitiga si tao Diyos amay nga makarahom pasaylo kami among kakulang pagtalikod o pagsalikway among kalugaringon tagigad kami kusog Ginoo nga makagsunod kami haimo pagtalikod ang kalugaringon basi kami mabuhi dida kaimo. Amen.